na isomanie fe mbedwam kai bata joy. It's a brand new day, and this is the day the Lord has made for us to rejoice and be glad in it. Aha, a Medium show on Medium TV or YouTube. Mr. Wada, Bomodiana subscribe it. So, we are no one like it. The year be are commented. Chewadrin, Nafi, che, which is a share, send a bay will be benebi. Na bell do or biaso. And no bad woman be bia or Medium TV biano, Benya Quenya, now so wash it be. Ene asemna eda prono so no emu durie kyese emu hwam na menimi nuanom ene ba betwetwe ho nkomo ma medika mo akwa aba na afei ye de asem no so atoprono so abusuafo me mo akwa aba ye nua ejosi nua mama mo akwa aba wie de na asem a eda prono so enya ene se eye kwabrasiama prophet kwabrasiama aka semi dudo na nim se fe no ajagraja sofo o say bema de anka oba no aduane a anasa oba bu ni nsa ono aduane a nsese odi akwasi asama eye odifo ajagraja ekan ajagraja ba bia wo bia me chia papa me gine nsa ho ye odifo ajagraja no say ono ni eye ubedi block yes our friend killer kutu ono papa small kind eno kwasem eno krepa say yenye nim say kanentete no na sade no ye penifo no omo eye spiritualist no so ba ebu ni nsa omo man ko tren fichiri kopem say oba no ho besen na obesaire abefi eno no mom de no krani eye emma obi a wodi eye ebia bibi na mechiwade no ene sade yewo akonfo bibi ho no ma omo enye sa ene yewo asofo bibi ho so kwamba omo yem susumbu ni sa omfa no duane emfa mo utie ni nsema omo kan nyina na kire se ebre tumi ase so ba bu ni nsa nese so de aduane ma odi oba bu ni nsa so de bibia ade ma o se fa na ebre tumi a wo no ase nti me I believe say yes, so for the Koyaka. Na akosimiti o ya enu nti na ahemfo kra emma omonyere no munye aduane a just so domfo na ye aduane na na the new ni say menim wo hene no tumi a etanachi o de eyere adwuma because you tumi ni bi wo ha muja no omope ene tumi bi wo so muja no ompe enti no say tumi na mpako no edi ye n'adwuma no se wo mpe eye oba muja o de kana sunsumu no spirit no etwe no jo answer na meba before ba so mesa busa ba semwe moja no eye fi utie according to eye doctors a mo chere say emoja edi oba mu efusane edi free eye ne monthly no bo so me so a efi no ana eba no ti ye kan se me defi aba ti sa le kan no ba me de se me de memoja entumida enti e man na omo echi ma be ma de engagement no e de mu se e ba ya kan matter se ese e mu defi a eba jo me da se akwasi before ba aba dia na wo kafa ma me nja hwefo de tiefo nti ya me ni akwabesi ama na ne bofo pani di ajagoraja na akwabesi ama no e kelebian salafin ba ne papa ne efro odifu sama odifu asiama ne papa ne wuye no e na akwabesi ama be di ade enye no pre ba cho asmo ka no point of correction o papa wu oh e dia no oka ne spiritual father de otete nye ne biological father unya ka so papa obi a o hwe bia nim say ne papa wo o papa no wo no etiase omui etiase na wo ka no ka asem o unim na wo evidence na sisi no so do ba court say pacho ma che court na wo sim papa ewu na say e ba so papa mu ya unifo etiase na bisa ne ka say nye say children salary ni no papa wu ma me ga bi na kwasinti ni say ne papa wo say ne papa mu ka be so ama le ni ya o di ase o obi anua o di ase me de maka na kwasisi enye sa matwe asa o di ase me ni ha obi a eye se wa e bi so ana kwabresi ama na so de abetu jasa ne papa o na ede every ni ehun se de ye ka se de kura na se enye no kura me da se bia o ni biribi de enti ese oba bu ni nsa no no aduane ma wa enye no na ebe kyerem
enye ni fia yo wodie ni ase de o mo ka no ba oba japade bia ye nyame yenti ni oba na japade ye no a moja no famu no wo ye nyame enye nyame me da ase ya me ka won ti ase oba japade e famu no twi ka se ka ne se etwe de na ko nyame Nyankopon ya obi obo so o se o be kirem o be kira de se mo ni so tugu e de wo mo me hwe so edi Uni me nyame de ko me ntumbu tro mu ngofo ani o dia me ka bia na me ka de point blank me se e ma japade na ede ya e nyame enye nyame me da ase na bia na enye nyame obo so ni asase ase nyame de nyame no ye ka nyame nyame ko onye ba ko se de Kristo fo si nyame ye ba ko enye no kore because Bible say obi hu Nyankopon nyankwa ana me boa esu Moses hu ni nyankwa Moses Nyankopon no ne yekum obi ama no ono mo nsa ye ma ne nsa ma ne bupi nyame obo so boss ase so ye hu se wa no mo nsa da ana me boa etimi ni de America ana ko stika ta no ka sa be mu ni nsa be mu ni nsa Deuteronomy Leviticus chapter 15 verses number 1 down be matchma mum ye kan so o kan sa asemu e o Bible mu dia and the Bible so ka che se oba eya so den na se so de ne komu eye empanimfo a me mu nkuno is in the Bible me no ye me kan se oba matchma o akosi ka sa o se be matchma be matchma be o kan Leviticus chapter 15 verses number 1 down be matchma so sa na o kan se e o Bible mu se be matchma ye man nkan no kan wi a mesusu mo asema mesusu ka da to kai man ye nware o se na Erade kasa kire Moses se ene Elon se mun kasa nkire Israelfo no ense won se obarima bia ne ho sene eguro na ho sene no mu nti no ne ho nte e kasa obi ho asena obu ni nsa sa Leviticus chapter 15 verses number 10 so 19 so be ka oba ne de be se de 19 so to aso 15 19 enti do kan o se 15-19 me ko ho so de o se na oba se ne ho sene tie ni o se ne ho sene na mo janso firi ono so ho na mugu a otre na sagbo mu na nson tie ni be ma be so a ne ho sene no e se ne okwan be so enti aka ne nsam yenu be ma chima oba chima enye no kre oba nkwa ne chima asema Bible kan no e ya bebuo ana obu ye e de be convert e ono eyin de no ya fense oba no e de no say ya bebu dia ye kasa bema ho asene eye bra bema ne wo baada na nsuo fita efiri ne bema maba o ka to se sa bema no se ne ho sene a ade obetena so bia no o tena so bia mu nyina no mo asene mo ho nte even se bema na wo fa oba na ne ho aba no onware ne wotim de suo kura na ne ntesuo kawa wo so ho nte wo so achima sa na baabro ne ka kire yen o di ase ana oba de ne yentie ne tete no suma bia wo di bia no odi dia ya odi moja Nyankopon bia opeso ye great no odi dia ya moja tina ye na Awurade Nyankopon no opese oji wiase na oba ba Yesu Kristo ye dey obedi ni moja odi ase eni sa moja ne free oba no gu fom no eye bosumi bia ne nyame ni di ni moja obeye great eni tumi bia no be hia no ka wo hye ye ti asem ni ye enunti ye ti asem ni ye we ye sunsum asem na the greater odi ni ye because ne nyame ni be di moja oye great enti tumi bi oba miti ubia no o kame down enti de se duru sa abosume ne nko obi ye conform pese oba ba adentia so oni ni tumi ni be hia we ni tumi ni be great abre na se o dia se Yesu Kristo kura no ebi kan no Bible se tumi atini hu ye dey abre ase enti sa ma na de no eye nyame a okuta the great power o dia se oye tumi kese ye sa wo ne kwabransia ma eya adwen se utie ni ye me ya adwen ye nyan ya adwen ba se de o mu kasa ye fi na wo enu nti ne ma atumi bi mpe no okay ye tumi ni so wodie ne se tumi na wodie ni tumi ni na gina tumi ba ko nti odu so odi kura na ye kana emra na se wodi ase ba se oba de kosa bia no ma ni tumi ni ho ba ye den eni sa ni tumi bra no mu no se onim bibi obetumi aya o ka so beku obeku okay ye fancy ho na membusa wo yi na onse ma bi su bu o nsa mema bi ni o mo da de ne wo kafa me sala ne papa wo babu ni sana me da me Philippa ande yenye fi ma na biane keka wanfa moje ni bi kura nkan wa wo bedi wo se ye fi me tio me se ye fi ate se mate ne se ye fi ana anananu bi so no anana afata funi bi so ye but to me me de make out as me de wo babu ni se kwa ne da
ana me ankasa no me yeshi me Papa, you know come Unim. Sometimes there is secret and nipa mbesi yabeka. Na oka be nipa bi de. So oba bu ni nsa se da kwasi kana ne da. Ya tu oduro kuro ni. Ye bo odu enko. Enti o nse ma me nche wade ye tete no. Uni ma de FM blatam. Oba bu ni nsa na o mo pa do. Ye de ntoma na mo no. Sa ntoma ni esi. Ni ye de bi bo nsa. O te care na ho mo ne be accident na hwo. Ka na hwom kura. O nkwan. Onti o muntimi nye saa de ni bi bo nsa de tutu a enko saa de ni bi bo nsa obetu aduro fom a oti aso obekọ odi aso editete no because of say saa nyema we no enne medi after say tu ka de say na asa omo me hwe no no su be kwa kwa ibi me na me say me bada no mo to so me say so ba nya ni period me so yi period no to mo ti say na me tin bi ye jollof di mene kroboni ba bi di nkomo won so mo sa yi na wo ka no tuma no omo de bom ase no o se ono se sa bre ne so na oyusu na ne ba eyare a o si a nsuo no di dware no a neko ya bodu dwa ko be o se secondly se ne ba eyare na ni aduane ni fa guso bia no na say ni pa no wo de ni period efra steal akosi ya talk who business me go business minim aso so just say umu say obi wo a wo fu VIP bus e de kopu ase de bia o timi ko be empremiru e ba obi hwemu no na ne union period a o je pad no de friends no da pete kan no ade ye no de bia pete inside obo a o de kan besi wa na e ma obo hu so fu bi o ti so odom pa na union period a no de kakra after you no de bi e hu ne ni no de bia sara no hu ne mina o ja so de ma e di papa period no nyema ye no enye bi ni na se fa nkato coronavirus abai sa period no o de ma yire nye period ni fa bi fa su akra fra ma ye fa nye injection ye fa wo uni coronavirus akosi lab be na test de okay when you lab sometimes you can some almost lab what is lab we are talking about the spiritual aspect not the physical things okay what you say when you lab yourself okay when once you can say me say even say we be kura gunzo pete any at the the ya can say no e bi be ka say nya no correct but automatically it working like a magic wow I want to say it working like a magic et yesu bi kan no say kai Peter obi ahame Peter say rather na nipa no do dem bi jai obi de nsa be kam ya gia de de firi nsam ade a ne bo oten sa me na no ka se me no ba na onye ni period sa on go na 12 years tina muso na moye tumi na moye ten bible say hono yesu antimi anya hwe bi because ne tumi ko say okotena Judas fie hono ba na de nwosra begu na so de oba ya yi o de restore o de ya me ho adwuma pa that is it enti masa sa de no don't joke with it o de enya ni fie yo na mo ekura tumi a ano o hye na ye nkyere ma no ka kwasi ko mbeku yen well yen kire ma no anka o mo de beye no ma bebre abusuafo na che se tumi ewo mu enti eye kwabrasia ma prophet the all can I say ye disu abeboy you see everything we wiase bia no ewo advantage and disadvantage say the ye kan e ma omo menstruation no very powerful don't joke with it say oye obema na omka let your woman know wo peso a mani hu say be a on say no abusuafo I am Medjom show on Medjom TV on YouTube ubetumi a subscribe wa share na fe wa like umia be no so bibi bia ye beka wa biara eda wanim so atiase ena me ne Medjom mpanfo eye bigger quiz ene bayfo ba ene hia ye na me atom a ye san so hia bi ye som